tonight. We want justice. Justice tonight. Justice tonight. We want justice. Justice tonight. Justice tonight. We want justice. Justice tonight. We want justice. Justice. Justice tonight. Justice tonight. Justice tonight. We want justice. We want justice. Amakan Bishimon Gabay. Ek pade mari kana jinaka muribo. Amakan itu nesari bote. Nesari bo. Investigation team bi kuri ase. Amakan bi kuribo. Aro itu kite bi nesari bo. Accident hoise to. Mari dise to. Hoile bi jinaka kuri kana. Taikan laga ki ase. Ki nai amakan itu sob to inch wise te amakan itu sabule ase. Ekta pathor bi amakan nesari bote. Itu naga manuke janai di ase. Aro yate kon bi hobi, army bi hobi, civilian bi hobi. Aro indaka cha time de accident hoile mari dile ki hoise koi kana sai kana thakele jiti. Are itu to dai laga indaka ase hola koi kana amakan ke accept koribo pare. Hole bi accident no hoy. We cannot accept losing of our two civilian. Aro amar laga bacha duita mari dia to amakan mun bra amakan accept koribo na pare de. Itu nimite amakan itu sob inch by inch aro step by step amakan itu nisari kana bisaribo. Itu kane aji yate kuan desina kiman yate well wishers kan thakibo aro kiman leaders kan ase itu lead kuribo nimite yate CSO de amakan ekta duita president noile apna kan naka leader rakhi kena ase amakan sob pra jane nokoi boile bi apna kan amakan ke itu bi information to dibi nesaribo amakan itu sob last tak bisaribo koi kena apna kan ke itu janai di ase. On behalf of Phom People's Council, Phomla Hojam and Phom Student Conference submit this memorandum to express our collective anguish over the tragic hit and run incident that occurred on the 25th October 2025, which claimed the precious lives of two innocent civilians from our community. It is indeed a matter of great pain and unrest that despite the loss of lives under such grievous circumstances, the course of justice appears to be unduly delayed. The incident has caused immense sorrow and outrage among the public, and the affected families continue to suffer while the culprit remains unbooked. Therefore, we earnestly urge your esteemed office to take immediate and appropriate action to ensure that the culprit or the culprits involved in the said hit and run case are identified and brought to justice without further delay. A transparent investigation is carried out to ascertain all facts, including whether any officials or institutional vehicles was involved. The bereaved families are adequately compensated and extend all necessary support as per law and humanitarian consideration. We believe that timely and just action will not only bring solace to the grieving families, but also uphold public faith in the rules of law and the district administration. We look further to your prompt and sympathetic intervention in this manner. Thanking you, sincerely yours, YP Angam Phom, President PBC, AI Nyi Phom, President Phomla Hojam, C. Shami Phom, President PAC. 25 October 3 de
দুইটা মিস্টার আনবা আৰু মিস্টার চিংলই তাৰ দুজনকে একদম বাৰ্বাৰিকলি ভাবনা নাথাকা এক্সিডেণ্ট একটা হৈ যাইছে তাই দুজন সাইকেল দিয়ে রাইড কৰি থাকিছে হলে বি তাই দুজনকে মৰাই দিছে ইটো মৰাটো বি একদম সাসপেক্টেডলি আমাকান তাই দুজন লাগা মৰা স্পটে যায় না চাইছে হলে বি তাই দুজন লাগা মৰাটো বি ইভেন দ্য ডেড বডি ইটসেলফ চাইলে তাতে একদম সাসপেকশন আইগনা চাকুবি মাৰা লাগাবি থাকিছে আৰু তাই দুজন ওপৰতে ওভাৰৰান কৰা আৰু ডাইৰেকশ্যনটো হ'লে একদম ঠিক থকা নাই এইটো কাৰণে আমাখান আৰ্মি লগা কনভয় এইটো 17 IGR এইটো তুনচাংতে থকা তাইখান লগা কনভয় খান এইটো টিমটো তাইখান বাৰটা থাকিছে গাড়ীটো এইটো কাৰণে আমাখান এইটো তাইখান লগা টিমকে সাসপেক্ট কৰা নামিদে তাইখান লগা গাড়ী খানটো চব চিজ কৰি ৰাখি কিনে আছে দুসৰা বি হ'ব পাৰে হ'লে বি তাইখানকে সাসপেক্ট কৰি কিনে তাইখানকে ৰাখি কিনে আছে আৰু এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো যাই আছে এইটো কাৰণে এতিয়া এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনটো জাষ্টিছটো নিদিয়া তাক আমাখান এইটোতো নিচাৰিব কৈ কিনে এইটো লগা ওপৰতে দুইটা চকুৰা মাৰি দিয়া এইটোতো হ'লে আউচিং মানুহ নহয়তো ফুম মানুহে একলা নহয় এইটো নাগা মানুহ আছে এইটো নিমিত্তে আমাখান তাইখান ফেমিলি লগতে একে লগতে মৰ্ণ কৰি কিনে আজি 28 এইটো অক্টোবৰ দিনতে আমাখান এইটো ৰেলীটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো টু শ্ব' টু বে আৱাৰ হিউমেজ এইটো তাইখান লগতে একে আছে দে আমাখান বি ফেমিলিৰ লগতে আমাখান বি কান্দি আছে লগা কৈ কিনে আমাখান আজি এইটো ৰেলীটো মাতিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে আমাখান এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন একটা এতিয়া দি কিনে পাহাৰতে ওলাই কিনে আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে যি হ'লে বি এইটো নথৰা তাক আমাৰ ফুম কমিউনিটি খান আৰু নাগা খান বি নেচাৰিব লগা কথাটো কৈ দি আছে আৰু তাইখান এনেকুৱা কৰি কিনে আমাখান এইটো ৰেলীটো অৰ্গেনাইজ কৰি কিনে আছে अच्छा तो लाइक अपनी खान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होविनली सिविल सोसाइटीज का भी क्रूशियल मीटिंग का भी लिशिना तो इतना तक लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपने खान होती कि ना कोऑपरेटिव क्रेज है इडिया डॉक्टर फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आमार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ताइखान आहिगना बेसि कोऑपरेशन दिसे पब्लिक खान भी बेसि कोऑपरेट करि आसे और इडिया तक भी कोऑपरेट करि आसे और इडिया ताइखान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस खान बरा और कोनोबा इन्वेस्टिगेशन टीम और आहिगना पुंजिबले आसे इतो फरेंसिक टीम भी आहिगना पुंजिबले आसे और ताइखान इतो खान सब इन्वेस्टिगेशन तो लय लबो और इडिया तक ताइखान बेसि कोऑपरेटिव आसे और इडिया आमार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर एश्योरेंस एकता आमाखान के दिया दोले ताइखान भी इतो नबा तक तो नो एकता पाथर भी इतो नबा तकते इतो तो टर्न नकरिबो कोइगना इतो कोआ लगा कथा टांगर दे आमाखान इतो विश्वास टांगर दे आमाखान कम्युनिटी खान तो ताइखान उपदे इतो राखि दिया আছে और इतो नथरा तक आमाखान तो निचारिबो कोइगना आमार फोम कम्युनिटी का आवाज तो इतो दिया আছে आमाखान इतो আজি সিন্স আজি তাইখান লগে ইনভেষ্টিগেশ্যন তো শুরু কৰিবলে আছে ইটো কাৰণে তাইখানকে ইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি দিব নিমিতে জলদি দিব নিমিতে আমাখান একটা দি কিনা আছে হইলে বি আমাখান আৰু কালি আমাখান তাইখানকে 24 আৱাৰ্ছ টাইম দি আছে ইটো ভিতৰতে আমাখান বি ইটো চাব তাইখান লগা ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব ইটো পিছতে আৰু আমাখান একবাৰ আৰু ট্ৰাইবেল আৰু CSO কান মিটিং কৰি কিনা নেক্সট কোৰ্স অফ একশ্যন তো তাতে ল'ব কৈ কিনা আমাখান ইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট দি কিনা আছে अच्छा सो लास्ट क्वेश्चन लाइक अपनी खान इनका रैली ऑर्गेनाइज करिकिना और रिप्रेजेंटेटिव भी सबमिट करिकिना भी इफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कान इदु जस्टिस दिबुली दिले होशिगुली तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इदु तो हमकान टाइम आहादेम दे इदु तो विल डिस्कस थैंक यू सो मच फॉर द टाइम PPC president bra loigina kumla huichum president bra loigina aro PSC president bra loigina Longleng town laga different civil society organization কিমান জন আহিগনা আজি ইটো সেট এক্সিডেন্ট কেস একটা লাগা ইস্যু লইগনা আইছে আমহান রিপ্রেজেন্টেশন কোনটো আমিগান সাবমিট কৰিছে ইটো লৈ আছে আৰু ইটো লাগা এক্সিডেন্ট কেসতে ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন আৰু স্টেট গভর্নমেন্ট বিহাফ পৰা মৰ্ন কৰা একদম দুখ পা লাগা
itu amhan community khan mourn kura logode ekel logode amhan bi mourn kuri ase koina itu kotha bi janai di ase yate accident hoigina aftermath situation bi bishi olaise tate amhan community based organization leaders khan elders khan loigina itu situation bi bhal bra district administration aro police logode cooperate assistance kurigina itu ঘটনা situation dia jabole prabi prevent grow para aro tade solve grow para itu nimide bi khushi ba janai di ase itu laga case te itia thagia du proper prompt investigation police investigation kuribole ase to tade amhan narrow down kurigina convoy party duida thakise up party down party thakise holibi tuinsang bra namia khan convoy tate he suspect to hoile do hobo pare itu dhuribo para nimide itu joa kali tak itu sizing kurigina itu Jorhat pra uthia party which has only reached up to Longleng noile amangan naga junction da pungja party khandu wapas Jorhat te pothai dise tuinsang bra aha 12 gari ase itu do under investigation rakhigina ase along with driver along with co-driver sob itu rakhi ase to investigation police investigation jaya ase itu de erap kurbo nibide amahan forensic science laboratory Dimapur bra personnel khan bi engage kuri ase tahan itia ek khunda majote Longleng pungjigna itu further itu la investigation kuribo aro the assurance from the district administration aro police is that we will leave no stone unturned to find out the culprit nohile ki itu case te connected ase itu khan loigina justice to deliver kuribo at the same time district administration aro police side prabi state government logode bi amahan itu incident laga report to pathaigina ase aro ex gratia payment compensation itu laga bi seriously aro with full effort aman take up kurubo kuina itu assurance bi di ase lastly itu laga investigation itu do amahan because of the commotion itu Saturday evening bra loigina Sunday dak itu thagia bra tade investigation de alop initial investigation do alop stall hoi jaise holibi tade assurance di ase yade amar SPP ase division personally we have visited the spot also aro itu laga ki connection nole ki evidence nole ki kiman tak jabole ase itu laga tagot pra kurigina jai ase kogina itu kotha janai di ase yade ki representation amnigan submit kurise we will reach it out to the government aro we are hopeful that the state government also will take necessary action to itu de aji laga kotha do amnigan laga representation receive kora aro itu laga case te ki progress jai ase itu laga kotha janai di ase